Le super typhon Yagi a causé des intempéries d'une grande violence au Vietnam. Plus d'une dizaine de personnes sont mortes et 219 ont été blessées. Parmi elles, 6 personnes tuées dans un glissement de terrain dans les montagnes Hoang Lien Son le 8 septembre. Juste avant le passage du typhon, un étrange ciel rouge. Et juste après, des milliers d'arbres déracinés, entraînant d'importants dégâts au nord du pays. Khu vực xung quanh này thì em nghĩ là nó tổn thất của người dân quá nặng nề. Bay tất cả mái nước bay hết, trần sập hết. Mà nếu mà khắc phục được cũng phải tầm 3-4 năm. Bởi vì là nó thiệt hại quá lớn. Anh nhìn lên đường xá trông như ngày tận thế vậy. Người dân mình phải nói là chưa bao giờ gánh cái cơn bão mà nó lại như này. Đổ rồi vào nhà dân, vào ô tô, người đi đường. Tức là tàn phá là thiệt hại rất lớn cho đất nước ta cũng như là thành phố Hà Nội. À l'est, dans la baie d'Along, de nombreux bateaux et bâtiments ont été détruits par des vents d'une rare violence. En touchant terre au Vietnam, les vents atteignaient les 149 km/h samedi. Selon une étude récente, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.